Merik tapi basah ngagai semua bala kita ti seruran bergulai ngau kami ba Aiban dipancar terus sari Studio B RTM Kuching Aiban Sarito hari 2 20 hari bulan 4 bergulai ngau aku Monica Gary. Pengawak berjalai ketucuk vaksin di Sarawak bak pelasar kebetul ke alai renggat kedua belabuh di Sibu kemari. Renggat kedua tu nyelinting raban orang ti jampat agi dekat dirampik penyakit ianya sidak TBC Sakit Raya ngau orang udah tuai ke berumur lebih hari 60 tahun. Kepala Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg madah ke Komiti Khas nentu ke akses ngagai stok vaksin COVID-19 udah netap ke perkara tu. Fasa kedua rancangan pelaksanaan vaksinasi di mana pengesahan telah diberikan oleh jawatankuasa memastikan akses kebekalan vaksin COVID-19 JKJAV akan bermula pada 19 April 2021. Koia bisik 279 palan bak serata menua tu udah dituku ke nyadi palan bertucuk vaksin. Tu hari kempung semua residen di 12 bagi menua bergulai ngau Komiti Penyanga Penusa Menua JPBN Tik Merambu atur nyedia kediri nerima penatai vaksin bak Nur Sida. Renggat ketiga program bertucuk tu di Pelabak belabuh bulan 5 tu tang perkara tu megak berpanggai ngau stok vaksin ke diterima. Datuk Petinggi Abang Johari maksud ke Jakutu ba'aum pengarang berita di Kuching. Ngenang atur Sarawak nyedia kediri berjalai ke program bertucuk COVID-19 ngambil ke mujur, Datuk Petinggi Abang Johari madah ke ia udah ngemenar ke penumbuh raban penyandiang penemu COVID-19 Sarawak, SCOVAC. SCOVAC dekat nyawup JPBN Sarawak ngadu ke penerang berita ke pemadu baru berkawal vaksin COVID-19. Mansiak serta merik sandiang penemu ngagai perintah menua berkawal vaksin ti engkeman dikenak rakyat menua tu serta SCOVAC numbuh ke COVID-19 Immunisation Task Force CITF dikenak ngadu ke pengawal program bertucuk vaksin COVID-19. Ba'aum pengarang berita tu megak Kepala Menteri madah ke Chairman JPBN Datuk Ahmad Douglas Uga Emas udah bertemu dengan Menteri Koordinator Program Bertucuk COVID-19 Bangsa Khairi Jabaluddin dikenak beranau ke undang-undang ti berkawal dikenak Sarawak meli stok vaksin kediri empu. Melaki bini oleh minta hari bulan sertai pemban bertucuk vaksin COVID-19 sertai dikenak mudah ke pejalai ngagai palan bertucuk vaksin. Menteri Koordinator Program Bertucuk COVID-19 Bangsa Khairi Jamaluddin madah tu berindi hari peminta raban tu empu ke dekat sertai bertucuk. Koia sidak patut bertelefon ngagai Komiti Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV 1-800-888-828 dikenak madah ke perkara tu. Kelimpah harinya orang kuda tuai umur tau ke orang kedi baru jaga sidak megak ulah minta appointment sertai. Pihak megak Khairi madah ke kira 500,000 ikut pengajar bak sekolah perintah ngau luar di Selampur Menua dekat dulu agi ditucuk vaksin COVID-19 bak renggat kedua program bertucuk tu. Perkara tu dipersetuju ke JKJAV udah tingira penyakitnya ti berampit di sekolah. Tajak pihak perkara tu megak berpanggai ke pemain stok vaksin COVID-19 ke bisik jam kedia tu. Nakak kedia tu bisik 11,902 hari 54,537 ikut pengajar ke bisik penyakit raya udah ditucuk dos keterubah ramau renggat keterubah program bertucuk COVID-19 Bangsa. Lalu 42,635 ikut agi ke empai ditucuk dekat ditucuk barengat kedua tu. Upis Menteri Pengerai Menua Sarawak kemari netap ke 4 agi kluster baru COVID-19 di Menua tu, ianya kluster Sungai Anus di Selangau, kluster Sungai Selitut di Tatau, kluster Sungai Pasin di Matu serta kluster Sungai Duan di Mukah. Komiti Penyanga Penusa Menua JPBN Sarawak bak penerang berita berkawal COVID-19 madah ke semua kluster tu ianya kluster komuniti ke ditemu di rumah panjai. Kluster Sungai Anus ngau kluster Selitut ianya belak Siti Rumah Panjai, lalu kluster Sungai Pasin bisik 4 buah rumah panjai serta kluster Sungai Duan bisik 7 buah rumah panjai. Tungujung ke pemayuh kluster di Sarawak nambah ngagai 49 itik. Kemari megak bisik 589 kes baru dirampit COVID-19 di Menua tu. Tungujung ke pemayuh kesemua kes nambah ngagai 24,529, lalu pemayuh kes naban kenyawa nambah ngagai
ngagai 140 ikut, berindik ada 3 kes kebaru, naban ke nyawa kemari ianya di Sibu, Bintulu, Enggau Miri. Menekan penyakit COVID-19, sudah mai kita ingatkan cara hidup kebaru. Dia tu memang ya, kita inginkan ke depan. Sama-sama kita belah kering kita, gelaban kita, nyaga kita, bersedia kita memadu ke penyakit COVID-19. Rakamai diri kita 1 meter ke 1 meter, senggabung hidung kau mulut adalah ingat masuk jari. Rakamai diri kita 1 meter ke 1 meter, senggabung hidung kau mulut adalah ingat masuk jari. Aramai kita ke depan, anang orang bersekut, anang kelalu semak-semak, belah sama kita ingat ke, tetap ketatkan diri, jaga me pemerhati, cara penghidupi baru, aram kita mansa. Rakamai diri kita 1 meter ke 1 meter, sengkabung hidung kau mulut, anang ingat masuk jari. Rakamai diri kita 1 meter ke 1 meter, sengkabung hidung kau mulut, anang ingat masuk jari. Aram kita mansang, aram kita mansang, cara penghidupi baru, aram kita mansang. Itu Sarawak, jaga Sarawak. Bertemu baru, semua tadika ngau taska bak zon Mansau di Sarawak dekat ditutup bak pengelamak 2 minggu belabuh pagila. Nitia Kementeri Pengintu Pendiau Pengelantar Raban Bangsa Orang Induk Ruang Bilik ngau pemansang anak mit Datuk Seri Fatimah Abdullah, tadika ngau taska tu ditutup berindia ada semua sekolah bak zon Mansau ditutup bak pengelamak 2 minggu bakal daripada Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg bak aum pengarang berita berkawal nerit ke prosedur operasi standard SOP COVID-19 di Kuching kemari. Datuk Seri Fatimah Abdullah madaka bisik 2,518 buah tadika, engkau 213 buah taska ke bak zon Mansau dekat ditutup. Bak penerang beritaya Datuk Seri Fatimah megak madaka, taska tebisik ngibun anak balaraban terabai menua dipinta ngenatai ke peminta ngambil kesidak ulet terus dibuka serta ngibun anak balaraban terabai menua tu aja. Pemintanya patut dianjur ngagai unit pemansang tumu anak mit upis Mentria. Kok ya atur tu dikena merisukul ngagai raban terabai menua ke gawak ngelaban munaska COVID-19. Mensia mayu ting register diri ditucuk vaksin COVID-19 ngenak My Sejahtera dilalau semampai berarti ke appointment sidak ditucuk kedekat di padah ngenak pesan Jakub Panda SMS bak telefon sidak. Menteri Pengangkut Kemegak Menteri Tim Mangkuk Pengawak bak Komiti Penyangga Penusa bagi Menua JPBB Miri Datuk Lee Kim Shin Mada program bertucuk COVID-19 renggat kedua di bagi Menua Miri dekat belabuh 23 hari bulan jentuk ke 29 hari bulan 4 tu. Kok ya palan bertucuk vaksin PPV tu dekat diatur ber Dewan Eastwood Valley Miri, Hospital Miri ngau Hospital Marude. Bas bengkah penerang berita yang madaka bisik 3,510 vaksin dekat diungkup bak renggat kedua tu. Sidak ditucuk nyelinting orang tik jampan agit dekat kena rampit penyakit serta orang udah tuai ke berumur 69 nyentuk ke 99 tahun berpelasar ke rintai diterima JPBB Miri. Berbak ngonyak berpelasar ke penerang Ari Pemesai Pengerai bagi Menua Miri, Siti SMS Ari COVID-19 Immunisation Task Force CITF dekat di Anjur ngagai lumur telefon bincang SIDA bakal diregister dalam My Sejahtera. Dikena ngingat ke SIDA senentang appointment ditucuk vaksin. Penetap sidak datai bertucuk patut disaut dalam tempoh 48 jam. Hari-hari bulan sidak nerima SMS-nya. Dikena nyeliah ke appointment sidak dikinsil. Datuk Lee ngarap ke orang ke udang register yang kaum orang ke baru sidak Bamai Sejahtera patut beresah aplikasinya dikena ngadu ke baru penerang diri empu enggak orang ke di baru sidak.
tucuk vaksin COVID-19 kebangsaan ianya pengawal dikena perintah nentu ke rakyat di Menuatu sama nerima vaksin. Vaksinnya diberi ngagai semua rakyat Menuatu empu, ngau rakyat Menuatu luar ke umur 18 tahun ke atas, anggau anda berbayar. Program imunisasi COVID-19 ianya dikena numbuh ke imuniti kelompok. Pengawal bertucuk vaksin COVID-19 andang hendak dipejal ngagai semua rakyat. Register direct beraplikasi MySejahtera dikena ngambil tucuk vaksin. Sama-sama meh kita ngambil vaksin COVID-19. Bersama meh kita ngetu ke pengekai penyakit tu. Jaga diri, jaga semua orang. Penyekut Terminal Kontena Kuching Port Authority KPA kena 27 hari bulan 3 tu tadi berpun hari sistem komputer ke bisik penanggul hujung ke penekul bak sistem pengurusan terminal kontena. Sapit Kepala Menteri Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemuk Masing, madakah penyekut tu hujung ke pengawak nyerah ke kontena bisik laun 2 jam tau ke lebih untuk dibanding engkau 45 minit aja sebedau tu. Untuk berduduk hari KPA tinggal sistem tak ke cara lama seraya ke ngantik sistem komputer ulih dikena baru. Tan Sri Dr. James Masing madah ketegal lubah nyerah ke kontainernya tungujung ke sekedar kompeni kapal netap ke bayar tambah ngagai customer sidak. Nerangau nana lagi ia madah ke bayar tambah tu ukai hari KPA tang hari kompeni kapalnya empu. Perkara tu dipadah ke KPA ngagai ya lebuh tik nemuai berjalai ke pengawak ngagai KPA di Pending Kuching. Kompleks Pengintu Pengasiah Anak Patu Balu Sibu sudah ditukar nama ngagai Kompleks Pengintu Pengasiah Jumaani Tuanku Haji Bujang. Tu dikenak marik bahasa ngagai patron Lembaga Pengintu Pengasiah Anak-anak Patu Balu Sarawak Peryatim, Datuk Amar Hajah Jumaani Tuanku Haji Bujang. Bak sebengkah penerang berita, madakah pengerami nukar nama tu sudah diatur dengan cara virtual jadi penyadi bak rumah Datuk Amal Jumaani Tuanku Haji Bujang di Kuching. Pengerami temegak belak diguluk Kaban Dewan Kaunsil Negeri Nangka, Dr. Anwar Rapai, engau Chairman Peryatim Sarawak, Datuk Misnu Taha. Kompleks tu berengkah dibuka dalam bulan 6 tahun 2014 bak Taman Desa Kemuyang, Jalai Kemuyang Sibu serta bisik 61 ikut 6 biak ke berumur 7 nyentuk ke 19 tahun dia bak Palantu. Palantu bercermin ke Kaban Lembaga Peryatim Sarawak kemegak Chairman Esko Peryatim Sibu, Datuk Muhammad Yusnar Matali serta diperjalai ke Branch Manager Najila Nisa Suhaili bergulai ngau 19 ikut pengejar pengawak ke Bukai. Beritanya tadi ngujung ke berita aiban kita ke pagi tu. Anda nak ingat register diri ngau ngambil tucuk vaksin COVID-19 sebab MySejahtera. Nyaga diri ngau nyaga semua orang. Ngau tu aku Monica Gary madah ke diri. Mupat dulu.